श्री श्रीमन्महाशिवगणाधीश्वराय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वतीभ्यो नमः। श्री इष्टदेवताभ्यं नमः। कुलदेवताभ्यं नमः। श्री सत्यनारायणभ्यो नमः। ओम गुरुचरणकमलभ्यो नमः। मातृपितृदेवताभ्यं नमः। सर्वेभ्यो नमनेभ्यो नमः। मंगल अभिघ्नमस्तु। हर ओम पूर्व संकल्पेन यजमानस्य पूर्ण नाव घ्या। यजमानस्य तस्य भार्या सौभाग्यवती शर्मण्यः। यजमानस्य म्हणा मम आत्मन आगमोक्त फल प्राप्त्यर्थ स्थैर्य धैर्य विजय अभय आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थ सकल पीडा दोष परिहारार्थ सकल ऐश्वर्य प्राप्त्यर्थ अखंडित लक्ष्मी प्राप्त्यर्थ मम द्वारे नूतन गृह प्रवेश प्रीत्यर्थ श्री सत्यनारायण देवता पूजनहम अहम करिष्यामि। त्या कलशामध्ये सोडून द्या, वरी त्या कलशात सोडून द्या। हा नमस्कारम करोमि। आता फूल घ्या, पाणी सगळ्या सुपारीवर पाणी अर्पण करायचं, पंचामृत अर्पण करायचं फुलानं। हळदी कुंकू अक्षदा सगळ्या ह्याच्यावर फुलं ठेवायची, सुपारीवर एक एक। हर ओम गणाहनन्त्वाहं गणपतिं हवामहे प्रियनन्त्वाहं प्रियपति हवामहे निधिनन्त्वां निधिपति हवामहे वसो ममः। आहं जानी गर्भदमात्व्यं जासि गर्भधाम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। गजानन देवताभ्यं नमावयामि स्थापयामि पूजयामि। सकल पूजनार्थे भस्मगन्धाक्षतं समर्पयामि। शर्करा नैवेद्यं समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं करोमि। गणपति गजानन भगवान की जय। गणपतीची पूजा झाली। तिकडं गुरुला हळदी कुंकू, तिथं गंधाचा टिक्का हळदी कुंकू हा, तिथं अक्षदा वा, गुरुला एक तिथं फूल ठेवा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णू गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमशादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरो तन्नमामि। सद्गुरो तन्नमामि। सद्गुरु सत्य साई बाबा भगवान की जय। गजानन भगवान की जय। कलशाची पूजा करा आता। फुलांनी पाणी हळदी कुंकू हा। हर ओम कलशस्य मुखे रुद्रकंठे विष्णु समाश्रितं महा मूले तदे मातृगणाः स्मृता कृक्षेतु सागरा सर्वसप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अत्यवर्णा अंगेश सहिता सर्व कलशतो समाश्रिता गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरिता सर्व समुद्रा सरिता तीर्थानि जलदानंदा यान्तु देव पूजार्थं दुरितक्षयकारका गंगे च यमुने च गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन्नहं सन्निधि कुरः प्रधान कलश देवताभ्यं नमः। नमस्कारं करोमि। फोटोची पूजा करून घ्या, थोडस पाणी अर्पण हळदी कुंकू गंध वगैरे लावा। हर ओम श्री सत्यनारायणभ्यो नमः। जलस्नानं समर्पयामि पंचामृत स्नानं समर्पयामि। परमानंद सौरभ्यं परिपूर्ण दिगंतराय नमः। ग्रहण परम गंध कृपया परमेश्वर गंध लावा। गंधम समर्पयामि। ही अष्टगंध पाणी नको, गंध गंध गंधाचा टिक्का द्या। काय पाहिजे इथं आहे ना गंध? हा हा बस बस कपड्यानं पुसून घ्यायचं। हा बस हा राहू दे। गंधाचा टिक्का द्या। वरी पुन्हा नंतर कुंकाचा टिक्का द्या। परमानंद सौरभ्यं परिपूर्ण गंधराय नमः। ग्रहण परम गंध कृपया परमेश्वर गंधम समर्पयामि।
रजनी चूर्ण समायुक्तम रक्तवर्ण शोभितम सुमांगलिकर शुद्ध कुंकुम धारयामि कुंकुम समर्पयामि नानाविध पुष्पाणि पुष्पम समर्पयामि वस्त्रमाळार्पण करा फोटोला वस्त्रालंकारम समर्पयामि तिथे एक वाटी असते तर वाटी द्या वस्त्रालंकारम समर्पयामि फोटोला वस्त्रमाळा अर्पण करा कलशाला वस्त्रमाळा अर्पण करा वस्त्रालंकारम समर्पयामि सूर्यवण संभूतम नाना गुण समन्वितम आनंद सौरभ्यम पुष्पम धारयामि पुष्पम समर्पयामि ते आपला बालकृष्ण आहे ना पंचामृत पाण्यानं धुवून घ्या बालकृष्णाची मूर्ती त्या ताटामध्ये घ्या धुवून हा पंचामृत एक पळी सोडा पंचामृत सोडा तुम्ही घ्या हातामध्ये ते बालकृष्ण घ्या हातात हा थोडा आणखी एक पंचामृत हा धुवून घ्या पाण्यानं स्वच्छ अरे ओम महा ती तांदळाचं ताट द्या इकडे धुवून घ्या स्वच्छ हर ओम सहस्र शीर्षा पुरुकम सहस्राक्षी सहस्त्रपात सह भूमी विश्वतो कळशी तिथं बोरच्या तिथं राहिली बघ यथा अमृत तश्व श्वान यदनेनांती रोधी ह्याच्यात ठेवून द्या बालकृष्ण